BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. کوئٹہ میں پولیس ٹریننگ کالج پر شدت پسندوں کے حملے میں 61 افراد ہلاک، 100 سے زیادہ زخمی. ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی، لیکن حکومت نے لشکر جھنگوی العالمی پر الزام لگایا. کل جتنی شہادتیں ہوئیں اور جس انداز سے ہوئیں، اس نے بہت ساری آپ کی اور سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز کی محنت ضائع کر دی ہے. فرانس کے علاقے کیالے میں 1200 سے زیادہ پولیس اہلکاروں نے پناہ گزینوں کے کیمپ جنگل کو اکھاڑنا شروع کر دیا ہے. اور ملیے گا ایک ایسے برطانوی فوٹوگرافر سے جس نے ملک کے 10,000 کلومیٹر لمبے ساحلوں پر پیدل چل کر تصاویر بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے نواح میں واقع پولیس ٹریننگ کالج پر شدت پسندوں کے حملے میں درجنوں اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد ملک کی اعلیٰ ترین سول اور فوجی قیادت کوئٹہ میں موجود ہے. کوئٹہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اس ٹریننگ سینٹر پر پیر اور منگل کی درمیانی شب ہونے والے اس حملے میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک جبکہ 120 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں. اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے. کوئٹہ سے عزیز اللہ خان. کل تک اس کالج میں چہل پہل تھی، لیکن آج سناٹا چھایا ہوا ہے. اس حملے میں محفوظ کیڈٹس اب واپس گھروں کو روانہ ہیں. کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو چکی تھی، لیکن انہیں چند روز پہلے اچانک بلا لیا گیا تھا. ایک شخص اپنے بھائی کی تلاش میں مستونگ سے کوئٹہ پہنچا ہے. محرم ڈپٹی آ گیا، ان کے محرم ڈپٹیوں کے بعد فارغ کیا، صحیح فارغ کیا، 2 دن چھوڑا، 2 دن کے بعد واپس اس کو مانگا ادھر. ابھی ہم لوگوں کو شومی کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے پتہ نہیں، اس نے بولا بھائی ڈپٹی ہے، کوئی چیز ہے، کیا چیز ہے پتہ نہیں، ہم لوگوں کے کیا پتہ ہے. ہم کو اگر پتہ ہوتا تو ہم نہیں چھوڑتا تھا ادھر. یہ حملہ کل رات 9:30 اور 10 بجے کے درمیان شروع ہوا، جس کے بعد سیکیورٹی اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور آپریشن کوئی 4 گھنٹوں تک جاری رہا. بیسیکلی لشکر جنگوی العالمی کے دہشت گرد تھے اور ان کو انسٹرکشن جو ان کے بارے میں جو بات چیت کر رہے تھے وہ افغانستان میں بیٹھ کے کر رہے تھے. پولیس ٹریننگ کالج پر اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ حملے ہو چکے ہیں، جن میں ایک مرتبہ راکٹوں سے اسے نشانہ بنایا گیا تھا. اس کالج کی عمارت یہاں سے کوئی 1 سے 1.5 فرلانگ دور ہے. حملاور اس کی عقبی طرف سے داخل ہوئے اور وہاں انہوں نے کیڈٹس کو یرغمال بنایا اور پھر انہوں نے کارروائی کی ہے. آج یہاں پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، لیکن کل تک یہاں سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر تھی. ہلاک افراد کی نماز جنازہ آج دوپہر پولیس لائن میں ادا کرنے کے بعد میتیں اپنے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں. عزیز اللہ خان، BBC نیوز، کوئٹہ. اس حملے میں زخمی اور ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد کو کوئٹہ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال لے جایا گیا. اس ہسپتال میں زخمیوں کا علاج جاری ہے. ہمارے ساتھی صبا اعتزاز نے ہسپتال جا کر صورتحال دیکھی اور ہمیں یہ تفصیل بھیجی. میں اس وقت کوئٹہ کے سول ہسپتال میں موجود ہوں، جہاں پر بیشتر جو پولیس کے کیڈٹس تھے جو اس اٹیک میں زخمی ہوئے، جو ہلاک ہوئے، ان کو یہاں لایا گیا تھا. اب بھی 100 کے قریب جو ہیں زخمی یہاں پر ہیں. ہم نے یہاں پہ ان میں سے چند لوگوں سے بات کی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ان کو پولیس اکیڈمی میں کچھ دھماکوں کی آواز آئی، جب ان کو گولیوں کی آواز آئی تو وہ چارپائیوں کے نیچے یا الماریوں میں خود کو بچانے کے لیے چھپ کے، بلکہ کچھ کو اپنی زندگی بچانے کے لیے چھت سے چھلانگ لگانا پڑی. ان میں سے کچھ نے ہمیں بتایا کہ وہ بے بس تھے اور ان کو گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور ان کو اپنے کولیگز کی آوازیں آ رہی تھیں جن کو چن چن کر شدت پسند گولیوں کا نشانہ بنا رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے زخم تو شاید بھر جائیں گے، لیکن اس رات کی یہ مشکل جو ان کے اوپر جو گزرا، شاید وہ تجربہ وہ کبھی نہ بھول سکے. کوئٹہ میں آج کا واقعہ دہشت گردی کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. صرف اس سال 13 جنوری کو کوئٹہ میں ایک ہیلتھ سینٹر میں 13 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 15 افراد ہلاک ہوئے تھے. پھر 6 فروری کو ایک اور خودکش حملے میں 4 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 8 اگست کو دہشت گردی کے ایک بڑے واقعے میں 70 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے. مرنے والوں میں اکثریت بلوچستان کے وکیلوں کی تھی.
इन वाक़यात के तनाजुर में हालात का जायज़ा लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से बराह रास्त मौजूद हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के मोहम्मद आमिर राना। राना साहब, सरबीन में खुशामदीद। हुकूमत वैसे तो ख़ुद कहती है कि मुल्क हालत जंग में है, लेकिन ऐसी तैयारी तो नज़र नहीं आती। हुकूमत कम से कम अपनी जो उनकी ख़ुद की तनसीबात हैं, जो हसास इदारे हैं, इस कॉलेज पर 2 दफ़ा पहले भी अटैक हो चुका है, इन्हें तो महफूज कर सकती है, इनकी हिफाजत तो यकीनी बना सकती है ना? बिल्कुल, यकीनन ये बड़ा अहम सवाल है कि एक तरफ तो हुकूमत दावा करती है कि हम हालत जंग में हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिवाय इसके कि हम कुछ मेजर्स ऐसे लेते हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि फाइटिंग वाली अप्रोच गवर्नमेंट की नज़र आती है। और जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो फिर ये बहस शुरू हो जाती है कि नेशनल एक्शन प्लान का क्या बना, और समझा यह जाता है कि नेशनल एक्शन प्लान इट्सेल्फ कोई ऐसी बड़ी शील्ड है जो पाकिस्तान से दहशत गर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा कर देगा। जो रूट काजेज़ हैं, जो मसाइल हैं, जो ग्रुप्स हैं जो अभी तक फंक्शनल हैं, तो वो उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत थी। बजाय इसके होता ये है कि थोड़ा सा इंटरवल अगर किसी दहशतगर्द हमलों में आता है तो सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो या सिक्योरिटी इदारे हों, सब मिलके कहना शुरू कर देते हैं कि सूरत हाल बड़ी कंट्रोल में है और हमने इस ग्रुप का खात्मा कर दिया है और हमने दहशत गर्दी का खात्मा कर दिया है। ये आपको याद होगा कि बिल्कुल नहीं। राना साहब, मैं यहाँ आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि जहाँ तक इस हमले की जिम्मेदारी का ताल्लुक है, दौलत इस्लामिया ने जिम्मेदारी कबूल की है, तालिबान का नाम आ रहा है, लश्कर जंगवी अल-आलमी का नाम आ रहा है, तो क्या ये जो तंजीमें हैं इनमें कोई राब्ते या कनेक्शंस भी हैं, मिलकर काम करती हैं या फिर अलग अलग बिल्कुल काम करी और कन्फ्यूजन है? देखिए, ये जितने भी अस्करी ग्रुप हैं ये एक ख़ानदान की तरह है, एक फ़ैमिली की तरह हैं। उनके अंदर आपस में कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ इनकी तरजीहात अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात के अंदर ये एक दूसरे से ताउन भी करते हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि एक ही वक्त में 3 से 4 तंजीमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर लेती हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ये तंजीमें ये ब्लफ खेलती हैं अफ़गानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी और दुनिया के और रीजन्स के अंदर भी। उसका सबूत हमें कैसे मिलता है कि वाकई किसने ये किया है, तो वो एक या तो फिर वीडियो रिलीज़ करते हैं या कुछ ऐसे ग्रुप एविडेंस सामने लेके आते हैं जिनकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि बिल्कुल, या फिर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन वाला जो पार्ट है वो खासा कमज़ोर रहा है। जी, आपने इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर रही है इसका जिक्र किया, लेकिन बलूचिस्तान और क्वेटा को अगर आप देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह का हमला होता है तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का भी तो फेलियर है ये। जी बिल्कुल है। ये देखिए, नेशनल एक्शन प्लान में जो सबसे अहम नुक्ता है जिससे एक अच्छी रिस्पांस आ सकता है वो था कि तमाम जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी। लेकिन अभी तक उसके लिए कोई मुसलसल 10 साल के बाद भी इसकी कोई अमली शक्ल नहीं बन सकी। हमें बताया जाता है कि ये कुछ एक फोरम बन गया है, एक डायरेक्टरेट बन गया है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं हो पाते, कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो दरपेश आ रहा है कि इन इदारों के पास डाटा को प्रोसेस करने की और उसको एनालाइज करने की सलाहियत नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कुछ प्रेडिक्ट कर सकें कि किस ग्रुप का बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, कहाँ पे किस वक्त जो है वो एक बड़ी थ्रेट क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा राना साहब, मैं आखिर में सिर्फ आपसे ये एक और बात पूछना चाह रही थी कि ज़रब-ए-अज़्ब के इतने अरसे बाद भी कामयाबी के दावे भी होते रहते हैं, इस तरह के हमले भी होते हैं, तो कामयाबी फिर ये कैसी हुई, हमें मुख्तसरन बताइए। देखिए, वो एक ख़ास इलाके में अपनी इलाके को वापस लेने के लिए एक जंग थी। यकीनन वो काबिल तहसीन है और उसमें बड़ी कामयाबी हुई है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि दहशतगर्द तंजीमों के नेटवर्क सिर्फ चंद ऑपरेशन से ख़त्म हो जाएंगे? क्या उनके 3 जो सोर्सेज हैं, नज़रियाती, सियासी, फाइनेंशियल, तो क्या वो हमने उसको ख़त्म करने के लिए कोई जामे हिकमत अमली बनाई है? उनके सपोर्ट बेस नेटवर्क्स को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए बनाई है? उसके ऊपर बहुत कम पेशरफ्त हुई है। उसके एक बड़ा तज़िया करने की ज़रूरत है। उसकी वजूहात क्या हैं? कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर है, कितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के इदारों के ऊपर है? लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप को फैसला करना है कि मिल के ही ये तमाम काम हो सकता है। अगर वो मुख्तलिफ पेज पे रहेंगे तो वो मसाइल जो हैं हल होने के बजाय पेचीदा होते जाएंगे। से मोहम्मद आमिर राना, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया।
आइए अब देखते हैं कि इस सिलसिले में हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर क्या कहा जा रहा है। ज़ीशान आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा से लिखते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत और अस्करी इदारे इन दहशतगर्दों के आगे बेबस हैं। पाकिस्तान को नाम नहाद मजहबी तंजीमों ने यरगमाल बनाया हुआ है। नूर रहमान काबुल से लिखते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा तब तक नहीं होगा जब तक दोनों ममालिक अपनी पॉलिसियाँ तब्दील नहीं करेंगे। और फहद खान कराची से लिखते हैं, कुछ दिन बाद हालात मामूल पर आ जाएंगे और ये गम सिर्फ उस घर तक महदूद हो जाएगा जिसका वाहिद कमाने वाला हलाक हो गया है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, फ्रांस में वाक़ जंगल कैंप से निकलने वाले पनाह गुज़ीनों के लिए अब अगला कदम क्या होगा। और आपकी मुलाकात करवाएंगे बरतानिया के साहिलों पर पैदल सफ़र करके तस्वीरें खींचने वाले एक फोटोग्राफर से। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया नाज़ की। फ्रांस के साहिली इलाके कैले में मुकीम एक कैंप से हज़ारों पनाह गुज़ीनों को बसों में भरकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा जा रहा है। जंगल नामी इस कैंप को खाली कराने के ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। इस कैंप में तकरीबन 8,000 अफराद मुकीम थे, जिनका मकसद फ्रांस से किसी भी तरह बरतानिया पहुँचना था। तफसील के साथ खालिद करामत। एक तरफ पनाह गुज़ीनों को बसों में भरकर रवाना किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब इस कैंप को बुलडोज करने की तैयारी। पहला मरहला खामोशी से पूरा हुआ और सब कुछ कंट्रोल में था। अब इस काम को जारी रखना है। मगर हजारों अब भी नई पनाहगाह मुंतकिल किए जाने के लिए मुंतज़िर हैं। अगले चंद दिनों में इनके कवायद जमा करके इन्हें आर्जी रिहाइश के लिए कोई इलाका मुंतखब करने का इख्तियार दिया जाएगा। जंगल से विल ब्लावां, पेरिस से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ये गांव 50 पनाह गुज़ीनों का घर होगा। मगर सब मकामी इस फैसले से खुश नहीं। यहाँ लोग बहुत फिक्रमंद हैं। चंद दिनों में अंधेरा जल्दी होने लगेगा और इसमें बच्चे अकेले स्कूलों से लौटेंगे। बच्चों का इन पनाह गुज़ीनों से भी आमना सामना होगा। हो सकता है वो अच्छे लोग हों, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। मुकामी लोगों को ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं होना चाहिए। गो के पनाह गुज़ीनों की एक बड़ी तादाद जंगल से निकलने पर खुश है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो बज़िद हैं कि वो बरतानिया ही जाएंगे और इस जंगल कैंप से नहीं निकलना चाहते। मैं सिर्फ इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, सिर्फ इंग्लैंड, ना फ्रांस ना और कोई यूरोपीय मुल्क, सिर्फ यूके। फ्रांस में हुकाम का कहना है ये कैंप हफ्ते के आखिर तक ख़त्म कर दिया जाएगा। जो ये जगह नहीं छोड़ेंगे उन्हें ज़बरदस्ती निकाल दिया जाएगा। और अब कुछ अहम खबरों पर एक मुख्तसर नज़र। पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि बुहिर रोम अबूर करके यूरोप आने की कोशिश करने वाले पनाह गुज़ीनों के लिए रवां बरस ख़तरनाक तरीन साल रहा है। इदारे के मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक 3,700 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने मगरबी शहर रुतबा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस इलाके पर इतवार को शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने हमला किया था। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि उन्हें ऐसी गैर मुसद्दक़ा इत्तलात मिली हैं कि दौलत इस्लामिया मूसल के गिर्द नवाह में आम शहरियों को हलाक कर रही है। बरतानवी हुकूमत ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट को वुसअत देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। हीथ्रो यूरोप का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। हीथ्रो और गैटविक दोनों एयरपोर्ट्स चाहते थे कि नया रनवे उन्हें मिले। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें अब तक ज़्यादा पढ़ी गईं। बलूचिस्तान के इलाके गवादर की तारीख पर नामनिगार आसिफ फारूकी का कॉलम। अपने सियासी नारे में खुदा का नाम लेने पर ऑस्ट्रिया के सदारती उम्मीदवार को तनकीद का सामना। और अमरीकी रियासत टेक्सास में एक बच्ची 2 बार कैसे पैदा हुई, ये ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबरों में शामिल हैं। बरतानवी फोटोग्राफर क्विंटन लेक ने गुज़श्ता बरस अपने 5 बरस तवील प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है, जिसके तहत वो बरतानिया के गिर्द पैदल चलकर फोटोग्राफी करेंगे। वो साहिलों की तस्वीर उतारेंगे और ज़मीन के समंदर से मिलकर एक होने के मुख्तलिफ ज़ावियों की तस्वीर कशी करेंगे। उन्होंने BBC के साथ अपने काम और बरतानवी तारीख़ पर गुफ्तगू की। मेरे प्रोजेक्ट का मकसद है बरतानिया के साहिलों पर पैदल सफ़र करना और ख़ूबसूरत तस्वीर बनाना। मुझे तकरीबन 10,000 किलोमीटर का फ़ासला पैदल तय करना होगा और इस दौरान मैं कोई कश्ती या फेरी सफ़र के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। मुझे साहिलों में क्यों दिलचस्पी है, इसकी वजह यह है कि ये 2 दुनियाओं यानी ज़मीन और पानी के दरमियान वाक़ हैं।
وہ کہتے ہیں نا کہ برطانیہ کے ساحلوں پر چلنے کا مقصد ہے تاریخ کے پرتوں کے بیچ سفر کرنا۔ کورن وال کا یہ حصہ اس لیے بھی زیادہ دلچسپ ہے کیونکہ یہاں پگڈنڈیاں ابتدائی طور پر کوسٹ گارڈز کے لیے بنائی گئی تھیں، پہلے غیر ملکی حملہ آوروں یعنی ہسپانویوں اور فرانسیسیوں پر نظر رکھنے کے لیے، اور بعد میں اسمگلروں کی روک تھام کے لیے۔ اس طرح کی مسافت کی منصوبہ بندی کرنا مشکل ہے، ہر وقت آپ کو کسی نہ کسی نئی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پورا ماحول ایک فلم کے سیٹ کی طرح لگتا ہے، روشنی جو چھت سے ٹکرا کر واپس آتی ہے یا پانی سے ٹکرا کر واپس آنے والی روشنی جو تکونوں کو منور کر دیتی ہے، یہ ایک نایاب تجربہ ہے۔ میں جو چیز چاہتا ہوں وہ ایسے مناظر ہیں جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں، ایسی تصاویر اور کمپوزیشن کے روشنی، رنگ اور گرافک اسٹرکچر انتہائی خوبصورت لگے۔ میں دن میں لگ بھگ 400 کے قریب تصاویر بناتا ہوں اور پھر جب اپنے اسٹوڈیو واپس آتا ہوں تو ان میں سے 8 سے 12 کو منتخب کرتا ہوں اور آخر میں کوئی 2 تصاویر کا انتخاب کرتا ہوں جو کہ بڑے گیلری پرنٹ بنانے کے معیار کی ہوتی ہیں۔ خوراک اور پانی حاصل کرنا اور خود کو خشک اور گرم رکھنا بڑے چیلنج ہیں، کیونکہ جن راستوں سے میں گزرتا ہوں وہ خاصے دور افتادہ ہوتے ہیں اور ان سے دکانیں کافی فاصلے پر ہوتی ہیں جہاں سے آپ کو خوراک اور پانی مل سکتا ہے۔ شام میں کیمپنگ کرتا ہوں اور میں کیمپ سائٹ کے بجائے جہاں بھی ویرانے میں جگہ ملتی ہے وہیں ٹینٹ لگا دیتا ہوں۔ میں حقیقت نہیں دیکھتا، میرے نزدیک فوٹو میں نظر آنے والی حقیقت قدرے مختلف ہوتی ہے۔ کبھی ایک فوٹوگراف زیادہ حقیقی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو ایسے زاویے دکھاتا ہے جن کو کبھی پہلے سوچا یا دیکھا نہیں گیا ہوتا، اور میرے لیے ایک اچھا فوٹوگراف یہی کرتا ہے، کسی بھی اچھے فن پارے کی طرح۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا کوئٹہ میں پولیس ٹریننگ کالج پر ہونے والا شدت پسند حملہ۔ کوئٹہ کے نواح میں واقع پولیس ٹریننگ کالج پر شدت پسندوں کے حملے میں درجنوں اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد ملک کی اعلیٰ ترین سول اور فوجی قیادت کوئٹہ میں موجود ہے۔ حملے میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک جبکہ 120 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا، کل پھر حاضر ہوں گی، تب تک تازہ ترین خبروں، تبصروں، تجزیوں، تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے۔